Dieu a tout créé, tout lui appartient et il règne. Chaque chose qui existe dans l'univers a été imaginée, conçue et fabriquée par Dieu. Ainsi, chaque élément de la création est un pouvoir où Dieu se manifeste. Mais son pouvoir se manifeste à des degrés différents selon sa création. L'homme est l'être vivant où Dieu s'exprime le plus, car Dieu a créé l'homme à son image, de ses propres mains. Il a mis en l'homme l'intelligence, le raisonnement et l'amour. Voici la raison qui a poussé son Excellence Denise Buchumi Nkurunziza à se déplacer à la rencontre des progénitures des hauts dirigeants du Burundi à l'hôtel Royal Palace et leur a dit: twabatumiye kugira ngo dutegure abigeme babone iyo bariko baraja, dutegure abasore babone iyo bariko baraja, kugira ngo muze mudusubirire murabikimazi, kandi mumenye yuko nitugomba ko mukora, nitugomba ko mukora ivyo twebwe twakoze. Oya na Elise yakoze vyinshi gusumba ivyo Eliya yakoze. Nitugomba rero ko mukora ivyo twebwe twakoze. Turagomba ngo muturushe cyane, kuko kandi gituma mutegereza kuturusha cyane, murafise iki gihe muriko muraronswa ibintu byotuma mugera kure cyane gusumba twebwe, muri abana b'indongozi. La plupart des fois, cette progéniture des hauts cadres du pays sont sur les meilleures écoles et ce sont leurs parents qui les y inscrivent. Nukugira ngo bategura abasubirizi bize neza amashure meza, bafise ubumenyi bukwiriye. Niyo mpamvu bamwe baja hanze, abari mu Burundi biga ku mashure meza, ubwo n'ubuntu mwagiriwe, ariko ntashaka ko mupfisha ubusa. Ce séminaire avait été préparé par la Conférence internationale des femmes leaders, la CIFEL en sigle, avec le thème « Le désœuvrement, un danger pour les enfants. Comment garder sa dignité et honorer ses parents ?» Derrière ce choix, le thème vise l'influence bénéfique sur le comportement de ces jeunes. La première activité qui est venue immédiatement pour donner un sens à ce thème était le témoignage de deux jeunes pasteurs, Emery Ndaboroheye et Olivier Irakoze. Olivier a raconté son expérience de la vie qui frénétiquement a défiguré sa personnalité. C'est trop tard. Twebwe ico gihe baraturaba kuko vyari ibintu bishasha kwambara ibipantaro binini ukadundika ukambara ama pocket, vyari bihe bigezweho, niho abantu bagisirimukiira ama televiziyo ko abantu bose ntibari bwayagire, aho twagenda kuyarabira bakumanza gutega umutwe agakubita ikonzi ku wa mbere, ugakubitwa imwe kugira ngo winjire kuri abadesani, ugakubitwa ya kabiri marti, kurya imisi ndwi ingana wakubitwa inkonshi zingana ni misi kugira ngo urabe televiziyo. Je natagiye kuraba televiziyo mu rugi wacu muri 2004. Ibintu rero vyari bikiza, ukazubona ba 50 Cent, Kent Sharp, ba Shana Paul, ba Nellyville, uramva ukabibona nyine ko ari ibintu vy'igitangazo, ugaca wifuza kuba kubimita, kumva nawe woba gutya kubera na complexe d'infériorité, kuko vyinshi na complexe ibose bababwiye vyo kugira ibishatsi mukagondamika gutya mugashiraho jaune, nikwera wiyizi kuri mubi, nico gituma ugerageza gushirayo, ugerageza gukreya ikintu kugira ngo kurara. Ukabona muri clip bariko araterura ivyuma, namwe mugaca murondera ivyuma mugategura amasima mukabipanga mukaja hari inyuma, namwe mugaterura ati basi mvume mba 50 Cent ho mu Burundi, none ngire gute kugira ngo ibintu bicemwo. Muranyumva tutazi ko Satani ariko aradukwegesha akagozi buke buke kugira ngo aduhekenye kurya umuntu ahekenye umusigati, kuremwa agasukari hama gucire sukari yaguhezemo. Garuka ntimuntwara umwanya wanje, munyumviriza sindiko nakina comedy, mubona asa na Kigwendo mutwenga, ariko muriko muranyumviriza ndabasavye, ndiko ndababwira mwebwe amahirwe mwe muriko muragirirwa kuyapfisha, mwebwe mupfa gatandatu. Nimba twe ico gihe twarafishije tugapfa rimwe cyangwa tugapfa kabiri, mwebwe muri generation mupfa gatandatu. Mvuye muri ivyo cyangenda mu nzoka,
nkangura kumwe ibiyeri ndakwega urumogi bwa mbere umva ntirupasa nanyoye nanwe urumogi nkaca ndaho ngenda ku isigareti ndakwega nkaca ndaho nanyoye inzoga Imana birandinze ku kamogi n'agasigareti mugi kiyeri kica kirafata ndabinwa ku myaka 14 naringeze ku biyeri 12 14 naringeze kwigaziye yose kuri 16 na bonus ya 2 kandi sinarwa ibintu byo kugwa ngo ngengwa gutya nari mvise abadayimoni komereye inga abandi bose bakaba ari jengera ndabasengese ndimwo 12. Plus tard, les choses ont commencé à bouger chez Olivier et progressivement, l'inimaginable s'est manifesté dans sa vie, engageant un processus de transformation que jamais son esprit n'aurait pu concevoir. Effectivement, la parole de Dieu était déjà en train d'agir dans son cœur. Aujourd'hui, Olivier a une assurance et une conviction dans tout ce qu'il dit et tous les conseils qu'il prodigue aux progénitures des hauts cadres du pays vont dans le sens de ne pas répéter les erreurs de son parcours. Hari bisizimwe hari abadayimoni hari amapepo ni wagerageza kujayo urafa barakununuza bakumare mu isukari hamashetana kurekura zacho teme zaratucanga niki Jefiance wanje maze kunyemerera umunsi gusa nyemerera naribage ko niyigisha Musa nyemera kambira ngo wi tinzo umufasha wawe kugenda kugutisi uyumviriza niho ugenda ugasanga cya krokodile ahantu kiri cyasana ukavuga ngo ngomba numvirize mu kanwa kaho ngene hameze uravyumva kuja kwifuza yuko nawe wogenda kuguta kwisa tereka numvirize muri boîte tereka numvirize ku boyfriend girlfriend ngene ameze niho gufata umutwe ukavuga ngo krokodile ngo ntunge ngo ndashizeyo raha ikindi gihe cyo kuvuga ngo ngomba nezereza abavyeyi nezereza igihugu nezereza imiryango si igihe cyayoyoyo byarataye agaciro nabajya bayoyoyo bariko bararondera ingere babivamo ba Chris Brown bose aguma bandika kuri Twitter ati turarushe twabuze ingere tubisohokamo nawe ugashaka kuba nkawe ararusha agomba kuvayo ngo ugira uje ngo nawe Jayce nimiruho kuko baragurishije imitima yabo ubu bararushe buzuranye ifaranga ku makonti mugi imitima yabo ironze imitima yabo irahiye barara barakubitwa inkoni hajye baheza amakonsere bakamanuka hepfo gukubitwa uko barasinye batinya kuvayo kuko barabizi ko kontra kuvayo ari ugupfa amanango ushaka kuba Chris Brown iyo twagiriwe amahirwe na shetani ntiyari bwasirimuke muri iyo myaka nicyo gituma twamucitse ubu yabwira mugeza ati shetani yarasirimutse umwihaye Il ne s'agit pas seulement que ces enfants des hauts cadres dignitaires apprennent le combat contre le monde et la mentalité mondaine qui peut les tromper et les fait des médiocres, dépourvus d'engagement et sans joie. À travers le message du pasteur Emeline Daborohiye, il a insisté sur le caractère et ce qui définit une personne et la différence des autres. Character rero inyifato cyangwa ingeso is what will kill your destiny. nibyo bishobora kwica amerekezo yawe destiny yawe. What is the meaning of character? Mbega ingeso bisigura iki, caractère bisigura iki? Is the special way that somebody is. Ni nzira kanaka umuntu ari. The particular way that somebody is built. Ati cyangwa inzira kanaka umuntu ariko aragerageza kubaka. Good character are the people who have traits. Ati abantu bafise ingeso nziza n'abantu they have integrity. Usanga bafise integrité cyangwa ubwizigirwa. Integrité navuga kubunyankamugayo. Merci beaucoup. Honesty, umuntu avuga ukuri. Courage, afise ishaka and loyalty. Kandi umwizigirwa. Amen. Amen. You have to be the person of a good character. Kutegezwa kuba umuntu afise ingeso nziza. Character ingeso is your destiny. Nizo merekezo yawe. Character is a self-discipline.
karaktere canke ingeso ni ukwihindero wewe nyene. Your gift will never guarantee your destiny. Ingabire yawe nizoba ikintu gifadika gishobora kwerekeza kuraba amerekezo yawe. The money of your father, Amafaranga papa wawe afise, the wealth of your family canke ubuzima bwiza will umuryango wawe never ufise guarantee your future. ntibishobora guca bisigura kazoza kawe What will keza. guarantee your future Ariko ibintu bishobora kugahantisa is kazoza when you kawe will be a young man of a good character. ni igihe uri umusore canke inkumi ifise ingeso nziza. Dans la Bible, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » En tant que parent, la présidente de la CIFL a inculqué plus efficacement aux jeunes la motivation qui peut les mener de réussite en réussite. La présidente de la CIFL illustre de façon solennelle le danger que courent ces jeunes. Elle préfère leur dire certains comportements redoutables qui chassent véritablement leur âme et elle n'a pas la langue dans sa poche. nimubona ko muri abakobwa beza beza mugabo ndababwiye ejo hari umuntu twamye tuganira yavuze ikintu bita kwisambanya masturbation turiko turavuga ukuntu masturbation abahuza ibitsina babisangiye abalesibienne canke aba homosexuelle canke abasambanyi nukuvuga ngo naho uba wisize gute naho wo kwambara impuzu zimeze gute ukubonye cyane cyane afise amaso y'impwemu abona uri mubi umuntu acaba mubi wacana impande y'abantu kanuka wisize parfum igahinduka umunuko n'ivyaha bihindura umuntu mubi umusore yari mwiza akaba mubi umukobwa yari mwiza akaba mubi ndabinginze ivyo bintu mu bihunge kuko uzoba mubi abantu bose bakuzinukwe wari umukobwa mwiza. Ikindi naco ejo bundi CIFL igiye gutegura abakobwa baba Miss. Eka no mwana b'indongozi turakeneye aba Miss. Kandi uyu munsi aba Miss n'abantu bafise kwishura naho twavuga ngo gatwe bafise ubwenge bategeza kuba bafise ubwenge turagomba kubategura nimba muzova mu baba Miss muzotera intambuko mukaza mugabo dukeneye abakobwa b'indero tuzofata n'umwanya wo kubahanura no kubigisha ariko kugira uzobone kusa neza witandukanye n'ivyo vyaha kuko urashaka kuba wewe ubona umenga ufise agataye keza umenga usa neza ariko abariko barakuraba bakabona uri antipatike gushika naho kubera iki ivyaha vyo mwibanga ivyo vyaha vyo mwibanga mama tazi ivyaha vyo mwibanga papa tazi ivyaha vyo mwibanga no mu muryango no kwishengero batazi ugasanga nivyo bikugize mubi bikugize antipatike aho uciye kandi uri mwiza abantu bakavuga ya mukobwa arashisha numva ntugire igikundiro nyene kandi uri mwiza. Comme une maman aux petits soins de sa progéniture, son Excellence Denise Buchumi Nkurunziza a signalé aux jeunes pour qu'ils soient attentifs aux paroles de sa bouche et plus responsables encore. Ça sera en y prenant garde avec ce proverbe de la Bible. Umwanditsi w'imigani mu gice c'indwi yaranditse ngo mwana wanje wumvire amabwirizwa uyabike muri wewe ivyagezwe bibe muri wewe acarongera ko ngo nivyo bizokurinda maraya n'umugore w'ivyigenzi nivyo bizokurinda kugwa muri iyo mitego y'abakobwa boguta mu mitego canke abahungu boguta mu mitego kubika ijambo ry'Imana muri wewe kumviriza impanuro mukazibika muri mwebwe hanyuma nivyo bizokuzigama bikurinde uko ivyaha bigira umuntu mubi. Ku mazina yanje nitwa Ndayishimiye Keza na Vikete hama twashimye cyane kuko zino nyigisho yaduhaye ziri muri zimwe zizodufasha muri kazoza kuko burya bavuga yuko inkoni abavyeyi bacu bazokwitwaza bakuze badica badicuba bisigaye yuko ubako baduforoma kugira nitwashika imbere
tuzomenye uko twitwara kuko ibintu vya mbere bizodufasha cyane cyane mu bintu kuba umulideri ni ibintu twavyakiriye neza ko biri mu vyavyeyi bacu batarose mbwa twe twaronkeye amahirwe twashimye cyane kandi Imana ize imuhembere. Jewe ku mazina yanje nitwa Nkunziza Nami, icyo natahuye nuko dukwiye kureka abagenzi babi kuko bakujana mu bintu bibi utatekerezwa kujamo, kuko batwigishije yuko dutegerezwa kugenda mu makanda y'abavyeyi bacu. Iyo ugize abagenzi babi bituma utagishobora kugendera muri ayo makanda, ugasanga ivyo wari wifuza gushikako canke ivyo washaka gushikako kurusha abavyeyi ivyo bashitseko ntubishitseko kubera abagenzi babi. Nitwa Mugisha Gift. Kuco nungutse mu kunyigisho mama w'ubuntu yaduhaye yatwigishije nuko dukwiye icambere nuko dukwiye kubaha abavyeyi bacu tugakurikiza ibintu baba bariko barakora kugira ngo tugume hamwe, kugira ngo dukoze ikirenge cacu mu vyo abavyeyi baba bariko barakora. Nivyo natahuwe. Nitwa Gateka Ahinda Emikesi. Hama nko kubatagira amahirwe yo gushika hano nobabwira ko icambere coco bamenya ko turaba agaciro, hama nobahanura kugendera impanuro z'abavyeyi, hama tukarekana abagenzi babi kubera badutesha inzira badushira kure y'amerekezo yacu, hama bakiga bishimishije kugira ngo tuzoshobore gushika kure gusumba abavyeyi bacu bashitse.